Komeru Jorola for security Jorola wala safra kaningala masomemo. Alexi anyo family ke ola kifo ni sanga konna la nege kanya shegi ale temena ni sanga bisaba ani sabaye aunga bima wulile we Aboubacar Sidiki Fombaye Aboubacar Sidiki Fomba bena bismillah Isaka wa Sidi befe. Président Aboubacar Sidiki Fomba ini sogoma Aba Isaka wa ini sogoma. Président Aboubacar Sidiki Fomba hakila jigina kwarema o maye. O aywa Aboubacar Sidiki Fomba kungan bora k'a fɔ ko jamana ye jalaki bin Barkani kan k'a yira k'a fɔ ko u bɛ waleyaw la waleya minnu ni o ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jatigɛ walekɛlaw ma aw tun ye nin kuma fɔ a mɛnna aw ko di bi a ko la. Isaka ba min fɔ foli diyara n ye. n bɛ renouveau bɛɛ lajɛlen fo aw ka faso baara la. A diyara n ye. An bɛ tachibila kɛ ka taa sarasu minnu fatura ani baga kɛra civil minnu ma jala sago n'u caman ni tora k'a sababuya kɛ janfa ye jamana kama staff kama nin ma bali an na o de ma yɛrɛ ye nin laɲini jalaki minnu n'a tara ka bi a jalaki seereyaw b'a la sɛbɛnnenw b'u la wa ko yɛrɛw kɛra hali minnu ma sɛbɛn jalaki sɛbɛn in kɔnɔ bima Faransi bila a ka mɔgɔ dɛmɛ la Mali kan wa marakala zone tɛ fila ye binajan don hali Faransi jamana kuntigi k'a fɔ ka bɔ k'a fɔ ko fulaw de bɛ ka faga jamana la nin bɛɛ ye waleyaw ye waleya min n'i kan ka nɔ minɛ a la jamana kɔnɔ parce que a bɛ fɔ o de ma ko apologie du terrorisme ou bien nin ye apologie de génocide yɛrɛ ye donc baara mun filɛ an bɛ gouvernement de fo u kana da jalaki in dɔrɔn ma sabula jalaki fɔra mais an ko kangarida kɔfɛ ni Faransi ka avion kelen tɛmɛna ou bien a ka kɔnɔni tɛmɛna Mali la ni min bɔra la diɲɛ bɛ kɛ seere sabula Nations Unies ka article 151 ou bien 51 n'o bɛ yamaruya d'a ma légitime défense maa man kana maa ka jamana la nin ye ladilikan de ye diɲɛ bɛɛ k'a dɔn Faransi bɛ mun na donc nin baara tɔ kan ka taa ɲɛ jalakili in kɔfɛ Mali kan k'a yira k'a fɔ ko anw tɛ sɔn bilen Faransi kan k'an ka kalimu tabaga ye n'a bɛ f'o ma ko porteur de plume ou bien pen holder c'est-à-dire siga de bɔra la k'a fɔ ko Faransi de bɛ janfa na Mali kama donc o de ye nin an y'a fɔ k'a fɔ komi minnu bɛ fɛn caman kalama anw ka jalaki tɔgɔ ni jamana yɛrɛ ka jalaki tɛ kelen ye jamana bɛ jalaki kɛ ka sanga ka bɛn ni dalu caman ye wala t'a ka dalu bɛɛ yɛrɛ di mais Isa kaba maliyɛn si kana siga la Faransi bɛ janfa na an ka dugukolo kan yan olu de bɔra ni guerre ye Libi ka n'a bila anw kan olu de ye an jagoya tintin ko accord ka sɔrɔ accord ko kuma tɛ yen wa Faransi de y'a laɲini ka Mali bila chapitre 7 la ka sɔrɔ an man ka bila a la hali n'i ye chapitre 7 jateminɛ a fɔra ko mɔgɔ bɛ bila chapitre 7 la ni dalu fila ye soit i ye menacé de façon internationale ou bien i ye menacé de façon régionale n'i y'o jateminɛ ni anw ye menacé fɛn fɛn ye Niger y'o ye Burkina y'o ye Nigeria y'o ye mais munna olu si tɛ chapitre 7 la anw de b'a la donc nin ko jɛlen don nɔgɔ foyi t'a la jalaki binnaw kɔrɔ u minɛna de an y'u minɛ u bo de la mais mɔgɔ caman bɛ ka jalaki bin ko gouvernement y'o ye k'a bɛ jalaki bin Faransi kan ko dalu tɛ a bolo awɔ o ma k'u ka dɔnkilidakan ye Isa Kaba gouvernement yɛrɛ mana fɛn fɛn fɔ mercenaires minɛli la Isa Kaba a ma fɔ ko an bɛ ka nkalon da gouvernement na ko an ma fɔ ko kuma fɔ ko coup d'état bɛ ka kɛ a ma da kɛnɛ kan nin ayiwa c'est-à-dire mɔgɔ minnu tɛ faso fɛ olu de bɛ nin fɔ sinon maliyɛn caman tɛ nin fɔ koyi nka Barkani yɛrɛ fana taara ka ban non dalu fɔlɔ n bɛna dalu wɛrɛ d'i ma le 7 test attaque min kɛra Barkani ka opération jɔlen Barkani taara opération kɛ Gao ka tila ka communiqué kɛ k'olu tun bɛ yen e tun b'an ka opération kɛ dugukolo min na mun ye e ye a ma nɔgɔn
bon o barkani kelen an ye gɛn ka bɔ Mali la ni daga yɔrɔ b'i la i kan ka t'i daga Tchad de o de ye daga yɔrɔ ye ou bien i ka taa Côte d'Ivoire mun b'i se Niger ye an kɛrɛfɛ wa attaque bɛ ka bɔ Niger de ka na Mali la Kɔrɛma bɛna mun kɛ sisan non Kɔrɛma ka baara anw ye baara daminɛ ni min ye an bɛ continuer a fɔlɔ ye min ye an bɛ kibaruya jɛlen di Mali jamanaden bɛɛ ma awɔ jamanadenw mana tiɲɛ dɔ jamanadenw bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ mun bɛ yen sisan anw ye papier caman sɛbɛn minnu bɛ mɔgɔw ka nkalon jɔ o la an ye papier fɔlɔ sɛbɛn accord d'Alger accord saba mun kɛra accord de défense an y'a bɛɛ sɛbɛn k'a yira Maliyɛnw na ko Faransi bɛ nkalon na n ko accord ma ɲi Ala y'an ka tiɲɛ d'a ma an ye sɛbɛnni kɛ n k'an ka bɔ G5 Sahel la n k'an ka nafa t'a la Ala y'an ka tiɲɛ d'a ma an bɛna wulikajɔ min kɛ sisan Faransi jalaki binnen kɔ Faransi la Faransi ka contingent fɛn bɛ MINUSMA na a bɛɛ ka gɛn o dɔrɔn fɛnɛ tɛ jamana o jamana bɛ yen n'o bɛ Mali contre la a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ la i n'a fɔ Côte d'Ivoire y'a ta da kɛnɛ kan cogo min i n'a fɔ Bazoum y'a ta da kɛnɛ kan cogo min a bɛɛ ka mɔgɔ ka gɛn ka bɔ MINUSMA kɔnɔna na parce que an ka danaya t'u kan maa mun bɛ kuma jugu ta ou bien ka don janfa na avion fɛn fɛn panna n'u nɔ minɛna ni min ma bɔ Côte d'Ivoire o bɔra Niger donc jugu bɔ yɔrɔ dɔnnen don ayiwa mais o dɔrɔn tɛ an b'a yira diɲɛ na ka Faransi kɔ bɔ fiɲɛ na ni sɛbɛnni ye an bɛ dalilu yira ni sɛbɛnni ye an bɛ analysew fɛnɛ kɛ k'a yira bɛɛ la wa nin fɛnɛ tɛ an bɛna fɔ fɛnɛ jamana yɛrɛ ka bɔ hali CEDEAO ka protocole additionnel la parce que a bɛɛ de lielen bɛ ɲɔgɔn na ayiwa nin bɛɛ ye kɔ kelen jɛgɛ ye ayiwa parce que CEDEAO ye sanction ta ka Mali sɛgɛrɛ Faransi ka nkalon dalen anw na ko Wagner bi yan mais bɛɛ b'a fɔ ko anw tɛ preuve yira même jɔnni ye Faransi ɲininka ka preuve la Wagner ko la Mali la yan mɔgɔ si mais n'i y'a fɔra ko Mali ye ko min kɛ a bɛ fɔ Mali de ma Maliyɛnw de b'a fɔ anw yɛrɛ ma yan k'anw ka preuve bɛ mais nkalon bɛ da Mali la Maliyɛn tɛ sɔrɔ min b'a fɔ ko o preuve bɛ ni Faransi bolo n'a bɔra Korema ni jɛkulu tɔ minnu bɛ nin kɛlɛ kɛ bon e yɛrɛ ka nin da i ɲɛkɔrɔ i ka jateminɛ a ma nɔgɔn a nkalon bɛ da aw la a t'a fɔ ko preuve mais n'aw y'an ka tiɲɛ bɔ a b'a fɔ ko preuve ka sɔrɔ o preuve bɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ ayiwa donc an bɛ mɔgɔw la an bɛ gouvernement ka baara donni k'a fɔ mɔgɔw ye ka tila ka analysew kɛ pour que Faransi lili bɛ bɔ cogo min an ka baara y'o de ye ayiwa an b'i fo merci Isa Kaba an b'aw bɛɛ fo merci beaucoup Aboubacar Sidiki Fomba ale tun ye anw ka bi ma welelen ye ani Isa Kaba ka falen falenninw taara fɛn minnu kan olu de tun ye nin ye an dalen b'a la bɛɛ y'i ka tata ta a kɔnɔna na sisan an bɛna walawalali kɛnɛ dayɛlɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Isa Kaba walawalali ale tuma sera awɔ an bɛ foli kura ka ɲɛsin an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ an ka karamɔgɔbaw ani an ka musokɔrɔbaw ni maakɔrɔbaw an b'u foli di u bɛɛ lajɛlen ma ko Ala ka juma seli jira an na ka juma seli k'an ma baraji ye u bɛ dugawu minnu don Ala ka dugawu ninnu minɛ jamana ye ani jamana sifinnakaw ye n b'a dɔn k'a fɔ olu bɛ dugawu fanba don anw de ye ka sababu kɛ anw de jɔrɔ bɛ olu minɛ bi an bɛ dugawu kɛ u yɛrɛ ye Ala k'u bolokan siw di an kɔrɔ Ala k'u mɛn an kɔrɔ Ala k'u haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an b'a dɔn k'a fɔ k'u caman haminako ye jamana ye Ala ka jamana sabati amina yarabi Isa Kaba Ala ka dugawu kelen bɛɛ lajɛlen minɛ bi sɔgɔmada in na kumasen min sugantilen don an bolokɔrɔ o de ye intérim ye Isa Kaba intérim ye fɛn sugu jumɛn tubabukan na tubabu b'a fɔ ko intervalle de temps pendant lequel une fonction vacante est exercée par une autre personne que le titulaire a kɔrɔ ye k'a fɔ k'ale ye tuma min kɔnɔna la min ye maa min ye ni o bɛ baara min kɛ ka kɔrɔ ka maa wɛrɛ bila k'o baara kɛ a tigi nɔ la ka sɔrɔ kɛ daluya dɔ ye a tigi sɔrɔ a bɛ fɔ o ma ko intérim mɔgɔ min bɛ a baara kɛ a bɛ fɔ o ma ko intérimaire n'i y'a ta bolo wɛrɛ kan a bɛ se ka fɔ ko baarakɛla dɔ don baarakɛla min ni wagati kunkurun dɔ la maa dɔ bɛ yen nɔ ni o bɛ baara in kɛ ka kɔrɔ ka maa dɔ bila o k'a place la a bɛ fɔ o ma ko intérim mɔgɔ min b'a kɛ a bɛ fɔ o ma ko intérimaire. Ok, Isa Kaba sugantili sera intérim ma bi sɔgɔmada in na kun jumɛn de la a bɛ tali kɛ kabi sibiri tɛmɛnen
a bɛ ɲini ka na dɔgɔkun kelen bɔ ten tɔ kunnafoni dɔ bɛ foli la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔ a tɛ fɔ antenne ni fɛnw na an b'a fɔ ka faranfasiya di a kan a bɛ tali kɛ premier ministre ka banaliko kuma kan jamana fan caman fɛ a kuma bɛ mɔgɔw da bi na k'a fɔ ko premier ministre k'a fariganna wa farigan na suguya dɔw yɛrɛ bɛ fɔ kunnafoni min bɛ yen premier ministre farigan b'a la wa farigan t'a la awɔ premier ministre man kɛnɛ bi siga t'a la premier ministre man kɛnɛ bi nka farigan na suguya min bɛ a la dɔgɔtɔrɔw de b'o o dantigɛ wa hali dɔgɔtɔrɔw fana ni a yamaruya tɛ olu bolo k'a fɔ bɛɛ ɲɛna farigan na suguya min b'a la donc ni mɔgɔ min ye i yɛrɛ yamaruya k'a fɔ ko nin farigan de b'a la nin farigan de b'a la walima hali ni dɔgɔtɔrɔ min yɛrɛ yamaruya serment k'i ka serment violer ka bɔ ni a ye k'a fɔ ko fariganbagatɔ min filɛ nin ye ne ka fariganbagatɔ don nin farigan na suguya de b'a la o y'i kelen ka i yɛrɛ ye i bolo da ka kalikasiyɛn min kɛ o y'i kelen k'o kalikasiyɛn tiɲɛ mɔgɔ kuma caman kɔni bɛ premier ministre ka bana ko kun kan nka premier ministre ye adamaden de ye adamaden bɛɛ bɛ bana yanni gouvernement ye communiqué min bɔ o ye k'a fɔ bi na ko a ka dɔgɔtɔrɔ ye yamaruya d'a ma k'a sɔrɔ kɛ ko a ye wagati kalo 14 min ni a y'o kɛ girinkajɔ la ko o kɛra sababu ye ka a fari bɔ a cogoya la ko a ka dɔgɔtɔrɔ ye laɲini kɛ k'a yɛrɛ lafiya dɔɔni o ye officiel ye mais o officiel kɛrɛfɛ kuma caman bɛ yen nɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye bana dɔw fɔ ko olu de bɛ a la an tɛ taa o kan ɲininkali filanan ye jumɛn ye premier ministre a labɔra jamana kɔnɔ ka taa n'a ye kɔkan jamana dɔ kan ka taa furakɛ wa a ma labɔ ka taa a furakɛ o ɲɔgɔnna nkalon tɛ premier ministre bɛ bamakɔ yan nɔ a ma taa diɲɛ yɔrɔ si dɔw ko tiriki dɔw ko a si bɛ a tɛ se ka taa faransi dɔw ko irilsilakaw o tɛ tiɲɛ premier ministre bɛ bamakɔ yan nɔ a ka furakɛli bɛ kɛ bamakɔ yan nɔ ka segin ka na kuma wɛrɛ min ni o bɛ kuma in kɛrɛfɛ ni o kuma cayalen don ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ye intérim ko kuma ye kabi ko in daminɛna an y'a ye k'a fɔ sɛbɛnfura dɔ yɛrɛ bɛ foli la bɔlɔlɔw sanfɛ sɛbɛnfura min ni a bɛ i n'a fɔ o bɛ fɛ k'a fɔ yɛrɛ ko ka premier ministre nɔ labila mais sɛbɛnfura in tɛ kɔsanni na sɛbɛnfura ye sɛbɛnfura in kɛra baara dɔ de kɔfɛ a bɛ fɔ min ma ko atelier gouvernemental gouvernement sigilen kɔ i n'a fɔ mɔgɔ caman bɛ gouvernement na minnu ma deli ka gouvernement baara kɛ nka dɔw fana bɛ yen minnu bɛ gouvernement baara ɲɛdɔn ka mɔgɔw wele ka na a ɲɛf'u ye gouvernement baara nundon baaraw i mana kɛ mɔgɔ kalannen ye cogo o cogo i mana kɛ kodɔnna ye cogo o cogo i tɛ min ɲɛdɔn i t'o ɲɛdɔn o de kama atelier gouvernemental bɛ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw tɛ ta ka cun ten dɔrɔn ka t'i sigi i ka département kɔnɔ i ka chaise kɔnɔ ko a y'i ja cogo i b'a kɛ ten mais aw bɛ tɛtɛ de ni e kɛra ministre ye bi atelier dɔ de bɛ organiser o atelier senfɛ baaraw bɛ kɛ cogo min ministre kan ka baara kunfɔlɔ kɛ cogo i ka style o y'i yɛrɛ ta ye mais ɲɛfɔli bɛ k'i ye baaraw bɛ kɛ tan i ka chef de cabinet jɔyɔrɔ ye nin ye i ka secrétaire général jɔyɔrɔ ye nin ye o min ye fonctionnaire mais chef de cabinet ye nin ye i ka attaché de presse bɛ nin de kɛ i ka chargé de communication bɛ nin de kɛ bɛɛ n'i ka baara dɔ k'olu ɲɛf'i ɲɛna parce que i t'a sɔrɔ ni e bɔra banque directoriat la i t'a sɔrɔ o bɛ gérer cogo min département tɛ gérer ten ni e bɔra hali structure étatique dɔ gestion na o bɛ gérer cogo min département tɛ gérer donc o atelier senfɛ ɲɛfɔli kɛlen kɔ ka baara ban o kun cɛra ni sɛbɛnfura dɔ ye sɛbɛnfura min ni jamanakuntigi yɛrɛ o tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnfura min n'o b'a dantigɛ ni karisa tɛ yen mun bɛ kɛ a bɛ fɔ ma ko organisation des membres du gouvernement o baara yɛrɛ kunfɔlɔ bɛ ta ka premier ministre la o de décret o signera juillet kalo tile 26 san 2021 2021 o décret o de seginnen don ka na bɔlɔlɔw sanfɛ i b'a fɔ k'a fɔ ko ye décret kura ye ni mɔgɔ min y'a publier ko décret kura don décret kura tɛ mais décret wɛrɛ ma ta o décret kɔfɛ. D'accord. Donc ni intérim bɛ yen ni nɔlabila bɛ yen bi na parce que kuma in yɛrɛ bɛɛ bɛ min nɔfɛ bi na i n'a fɔ premier ministre tɛ ka baara kɛ jɔn kan ka premier ministre ya jɔyɔrɔ fa premier ministre nɔ la kuma in yɛrɛ fanba bɛ o de nɔfɛ sisan n'i dun ye o décret ta o décret ko premier ministre nɔlabila bɛ kɛ cogo min décret in sɛbɛn fɔlɔ yɛrɛ o article fɔlɔ ko premier ministre nɔlabila bɛ kɛ cogo min ko par ordre de nomination gouvernement membre nomination kɔnɔna la mɔgɔ min fɔlɔ tɔgɔ dira ka tugu o la mɔgɔ filanan min ko premier ministre nɔlabila bɛ kɛ ten n'i y'i ta o fɛ décret de nomination fɛ
premier ministre ka décret de nomination ka so ka premier ministre ka décret de nomination ni gouvernement mo ka décret de nomination lu glo no kona ni ta o fait o kora ka fo bibina ni mo ko be ka premier ministre a baraka premier ministre place là oui ministre de la défense et des anciens combattants. D'accord. Nous et Sadio Camara et décret là-bas décret mini le 26 juillet 2021 décret mini no ya dantique ni kuma no dantique o kora ka fo bibina ni premier ministre ye kalo kelenga o ay kalo flake ay wakati ka tanke ni amano la bla mo be premier ministre a baraka bi à lawale ya oye ministre Sadio Camara ministre de la défense et des anciens combattants. Oui. Min be da ale kan ni ale ma baraka yoro mi ni ale ma ye yoro mi min be da o kan oye ministre de la justice garde des sceaux. D'accord. Oye Mamadou Kassogi. Oui. Ni o fenente non mbo min ba baraka oye ministre de la refondation. Oye Ibrahim Ikassa Maïga nous saba de ordre ye ni wakati la kuma imbe fo ko bena ate ka fo ko ni premier ministre te insan anka ni événement bado be mi be jamana kunka ni jamana kuntigi te se kata a événement ke ora la et que événement belebele bado premier ministre kanga minga alors que premier ministre bibi na le fargan ne dalendo oui ministre Sadio Camara de beta premier ministre a joro fa o barakenek. D'accord. Ni conseil des ministres be kay ba fo conseil des ministres mi kera araba temene oui. Au conseil des ministres séance konna la jombe joanye puma be di joma joanye jombe puma dantike o kore ka ko ministre la défense de be ka premier ministre a joro fa ola o bara o be ke o tugala tento mais décret inga sigana et c'est pour mettre un peu la pression quand même mo mununye décret la sigana ou ya d'abord comme pour mettre la pression ka anyedon mumina ke anka ni premier ministre mena ni tugala ta mumina ke o nyini ngalu bebe bibi o nyini ngalu be Isaka bayal ma be se ka hakilla kunu ola kuna foni ya do bi bolo o kan wa kuna foni ya bate o kanga ambe mindo o e ka fo intérim jamana sharia ola intérim manga teme kle binani ani duruka. D'accord. Amanga teme kle binani ani duruka maintenant ni kle binani duru temena mumbeke bebe ki yere nyininga orela bibina mo be nyininga la orela ni kle binan duru temena abina kle binan duru sora farga be da kle binan ni duru sora nyininga lube no mais pour le moment oui o chi o ma dantika parce que ni nyokona ka o lu mana folon parce que anyo fongo insuffisance ou be anga seben frola munu nyokona mana dongodo na nana avec keleaye jamana mara la mais jamana mara fene ye fin be dantika ka fa fotugola il a fait à follow intérim ben pour le moment donc barabe ke otukala tento ni fargan no gara na segina kana abina ka baraka ya le binan anduru tenga na jana ka se aga doma avec wajibia kan no la bla ere de ke mais quand on la finane on no la bla peut-être que gouvernement membre ka décret avec ba ko démission présentera démission me présenter comme ko courant nommé ka so gouvernement ma bo à placer là o fana me sigake. D'accord. Abe folu mako réagissement. On est remaniement teklenye. Oui. On est gouvernement ka départ fenêtre teklenye mais abe se ka ajuster dron. Ka modo bo ka modo do ayo ko onyo kana kerali ibe ka klela la ma hinala la mo kele nyo kana par exemple Ouseni Amion Gindo bora gouvernement kono ka réagissement fitininge mo bora shima boye no Ouseni Amion Gindo kele na bora dron ka mo ko do la do à place là ka so fo yore make. D'accord. Donc au lieu au cas où c'est kana peut-être que le premier ministre là aux situation mais c'est kana ni premier ministre la FIA dama a permettre qu'à continuer pour le moment à casser qu'à RL la FIA qu'à faire peut-être que mon doit c'est kana mais bibina ante au niveau la FIO pour le moment mi fora o ka fo premier ministre pour la au des officiels ka fo ay kalo temps ani nani mi ke degungono bara kologirina premier ministre shibe hakemina don do la be da fo 3h 4h a masuna mo nyumana ibikla ka 7h activité la tourner ka so premier ministre shibe fo sambi oro ani nani nyukona la bibina mo mo ke kalotan nani kono a be jouer e kan donc premier ministre officiellement premier ministre be ka reposer aka docteur ka recommandation kono donc ambe odemne ka biskia ka fo atete me clétan do nyona kana masengana kana aka placer. Oye la nini Isaka ba amedo ke alaka
bana ke fari kolo jagaboy amina ya rabbi kuma kuma ye an fana b'an ka duwawu fara ita kan ala ka premier a mana kɛ farigan nasuguya ye ala ka a farigan kɛnɛya k'a kɛ farijagabɔ ye a ka segin ka na joona ka na faso baara min ni a daminɛna an ka se ka tɛmɛ ni o faso baara ye amina ya rabbi ala ka o duwawu minɛ Isaka Ba o yɛrɛ bɛ dansigi sɔgɔmada in na jɛmukan na ni folikanw b'i bolo ani ni kunnafoni wɛrɛ minnu bɛ an ka tɛmɛ n'olu an bɛ foli ba di ka taa an ka mɔgɔkɔrɔbaw ma Kadija Bil an bɛ Tanti Rokia Tonton Ɲanga an bɛ foli di o kelen bɛɛ lajɛlen ma Kaja Jara an bɛ a fo Madame Konare Kaja an bɛ foli di o bɛɛ lajɛlen ma ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di ka taa Yakuba Sise ma yan fo Tombouctou fɛ yen nɔ ka Yatasa fo Segukaw fɛ Bamindaw jeli Baminata Dambele ka fara Madu Jara min a ko k'a bɛ ka jɛgɛ juru bila dɛ Madu Jara ka bɔ ORTM na an ka cɛkɔrɔba don Cyber Biton mɔgɔkɔrɔ don k'a ka jɛgɛ juru bila ka kɔni don o don a b'a fɔ an ɲɛna n bɛ to ka ɲinɛ a kɔ a fɔlen filɛ nin ye bi ko bi k'ale ye korongoto de fɛ ne yɛrɛ t'o jɛgɛ nasuguya dɔn ale ma se ka jɛgɛ korongoto ye farimanugu de ye o ye farimanugu de ye awɔ k'o de ka d'ale an bɛ foli ba d'a ma yan fo Segukaw fɛ ka foli belebeleba di ka taa min ye Aba n'a ka denbaya ma ko balontan bɛɛ ye sini renouveau ani artistes ni ɲɔgɔn cɛ Kante ninnu ni Milmo n'a tɔw bɛɛ lajɛlen a tɛ kɛ basi olu ma magistraw ɲininka olu ma banko BDM mɔgɔw ɲininka olu ma mɔgɔ si ɲininka fo ka n'u yɛrɛ kɛ renouveau mɔgɔw kan u ka na ni bɔrɔ y'u fɛ parce que ayi ka taa Musa Gindo ɲininka an ye segin k'olu ka bɔrɔ kɔnɔ artistes Isaka Ba don Musa Gindo dun y'a fasa fili fa fini bi kelen a ye bi kelen don mais an ye segin de don a la donc ko artistes ka na ni bɔrɔba y'u fɛ parce que a tɛna kɛ basi ye min n'an bɛ dɛsɛ a bɛ kɛ sini nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati Musa Bugu anw yɛrɛ kɛrɛfɛla la yan nɔ n'i bɛ renouveau yɔrɔ dɔn renouveau ɲɛsinnen bɛ ekɔlisoba ma o ye ekɔlisoba kɔfɛ terrain bɛ yen nɔ dɔlatan bɛ yen nɔ siga t'a la ko wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ko renouveau joueur baw bɛɛ ka se yan kabi 10 heures wagati 7 mana ban dɔrɔn k'an bɛ don interne la comme Pele yɛrɛ bi yan a y'o jilaja ne kangari d'aw ye dɛ an kɔni bɛ ka n'aw supporter an yɛrɛ bɛ kɛ terrain na voilà mais a y'aw jija dɛ an jijalen don ka ban a ko filɛ nin ye dɛ ala k'a nɔgɔya amina yarabi Isaka Ba an bɛ taa Segukaw fɛ yen nɔ an kɔrɔkɛ bɛ yen nɔ Iba Sanogo an bɛ Iba n'a ka denbaya fo oui an ka foli bɛ olu bɛɛ lajɛlen ye fɛn min bɛ tali kɛ Aminata Konanji la jɛmukan in kanubagaba don an b'a fo fɛn kɔni bɛ tali kɛ a ka somanɛ na Jangine Gawusu Jara ka félicitations ko bagi sɔrɔla o ɲɛna an bɛ an ka cɛkɔrɔba ka foli kɛ Seyidu Kamara Sira Kamara ka cɛkɔrɔba don a bɛ Mayanbugu la an ka foli bɛ a ye ka Modibo Traoré fo ale bɛ 15 ans Bugu fɛn kɔni ye Kadijatu Sanogo ye an dɔgɔnin don a bɛ baara kɛ PMI Mali la an b'a n'a cakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo jɛmukan in tɛ fɔ u kɔ kuma si ka bɛɛ lajɛlen fo Muntaka Jakite Mefet Ganakaw fɛ yen nɔ an b'a fo an bɛ Elhaji Fode Kone Elhaji Fode Kone an b'a fo k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ni wagati kofɔlen na Isaka Ba an bɛ kunnafoni kuncɛ ni fɛn min ye o de ye k'a fɔ an kanubaga ba dɔ tun bɛ yen nɔ an ka musokɔrɔba kun don Kulikoro Bukaw fɛ yen nɔ Nafisatu Konate ala kɔni a ka kalifa minɛ a la an bɛ dugawu don ala ka lahara sɔn suma ye a y'an kɔn kiti minɛ ala ko nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛ min ma ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye amina yarabi ala ka o duwawu minɛ ko janajaw ye bi ye fɛn kɔni bɛ tali kɛ ni juma seliw kɔni olu jiginna Usman Togo Isaka Ba a fana a mamuso fatura dɔgɔkun in kɔnɔ an bɛ duwawu don kɛ o de la an m'a ye kunu an bɛ duwawu don kɛ ala ka lahara sɔn suma ye a y'an kɔn kiti minɛ ala ko nɔgɔya fure fɛn fɛn dɔgɔkun in kɔnɔ ba o ma ni o ka mantanya na an bɛ duwawu don bɛɛ lajɛlen diɲɛ yɛrɛ ye o ye taga ɲɛ an b'i kɔ an bɛ duwawu kɛ banbagatɔ bɛɛ lajɛlen ka kanubaga bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn bi juma yɛrɛ nouveau matin bɛ datugu yan yɔrɔ la nɛgɛ kaɲɛ 9 Isaka Ba dugu kunkanko kɛnɛ bɛ sigi Ema Fifa min don a bɛ duwa d'accord donc Ema bɛ na dugu kunkanko kɛnɛ sigi aw ye aw ni an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ni ala ma basi kɛ lundi don 7h15 wagatiw la bon week-end à vous lamɛnbaaw ko kɔnɔ sogoti tɛ sogo ye nka ni kɔrɔtɔw man kan Renouveau FM hali ne ma kɛ kɛn yɛrɛ ye kumasow la belebele ye i fana ni misɛman caman tɛ kelen ye sigidolo ɲɛkisɛ min filɛ kun i jugu ɲɛsuma man di Renouveau FM TNT Africa informe son numéro